असामताय रगै जुदा जुदा क्लाब जुदा जुदा पूजा कमिटी रकनी फाइसिंगथै रोंस्रोंनाय रकनी थानी फान फुनुगै सिक्रि सक्र ख्लाय दमरक समरक रिवै रां खांलाय तंगो हनै ककसिलजा मुंसिलजाखा TSF आबनाव रगै तिनि सांग्रंसल एडिशनल SP द्रबनाथनो डेपुटेशन रेखा TSF रक शाखा हासिनि करं करं थायो गोबांमा रोंस्रोंनाय रोंस्रोंना बागै आगुलियो फायो बारा तंग फियाबा रोंस्रोंनाय रकनो गोबां रां मारिनि रां खांलाय तंगो हनै असामतायनि मुंगै ककसिलजाखा TSF बरक शाखा गोबांमा रोंस्रोंनाय रकनि बिसिंगो गोबां कुगनो गोरैचुगिया नुखुंनि रोंस्रोंनाय रकनो बहायनो गोबां रां मारिनि रां खांलाय तंगो हनै ककसिलजाखा TSF रक शाखा असामताय कितिंगै असामतायनि बागै खावा पुइतो असामताय कितिंगै दियाय लाइमुं सुरि लाइमुं रुवाय ना लाइमुं बखाव तंगो असामताय कितिंगै रां खांलायमुंनो बरक केबेंगिया हाइपानो जे बरक रां खकजी रना मुसुंगु बनो केबो ता केबेंदी जे बरक जेसक रना मुसुंगु आसुकनो नादी हनै शाखा TSF रगनि आदक बरक तैबो शाखा हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब खुगबायथां सावैरि मानि जुदा जुदा क्लाब जुदा जुदा पूजा कमिटी रगनि फाइसिंथै फान फुनुगै सिक्रि सक्र दमरमुं रिवै केबुनि थानी रां नाहाय मानगलाक हनै साख्लायजाकमनि फियाबा मन्त्रि अक्रानि अककनोबो केबेंखा हनै शाखा TSF रगनि आदं हानि बागै सांग्रंसल एडिशनल SP द्रबनाथनो अपाटिमुं कितिंगै सांग्रंसल डेपुटेशन याफालायखा TSF रगनि फाइसिंथै TSF रग बरक नायो रोंस्रोंनाय रगनि थानी फान बक्सिनै सिक्रि सक्र ख्लाय दमरक समरक रिवै रां खांलाय तंमनि नतयै गराक याब्रि रमजाकना बागै तै रोंनगो रोंस्रोंनाय रग असामताय कितिंगै जेसक रां रिवो आसकनो गसिनानि ओंथों हनैबो शाखा TSF रगनि आदं बेलना हामबाय जोंनिनो TSF आगरतला टाउन कमिटी जोंनि सेंट्रल कमिटीनि जनरल सेक्रेटारि बाय प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन बाय जोंनि फाइमानि जों साइमानो दुर्गा पूजा गाना खाते बिसि जरा दगलिया फियाबा दुर्गा पूजा रगै गोबांमा पूजानि कमिटी र स्पेशल स्टुडेंट थानिबो कैसा पूजानि चादा हिसाबै बर नाहारु जों दिनै अमनतयै चिनि एडिशनल SP बरमगां द्रबनाथ मालाय फैया जों साइमानो थानाय गोबांमा सालुमै जों खबर मांखा गोबांमा स्टुडेंट फोर्सफुली रां नामानि बगनि बखा मुसुंमानि रिफान बरामानि यासा गिया तेब रां गोबां सानो अमहाय घटना जों मानमानि यागलो जों दिनै एडिशनल SP मालाय फैया जों दिनै अर्गानाइजेशन फासिलिटे जों क्लियर सागा मताय ठीक আছে दुर्गा पूजा हिंदू धर्म जतन खायो आं निजेबो हिंदू धर्मनो फियाबा धर्मनीति जों जेफोरो आनंद खायनो थांनानै जाहाथे कोनो बरकनि दुख मिता बसाथुन अमनो जों दिनै सालायगा तामनि गांखाय जे बरक मुसुंमानि जे बखा मुसुंमानि मतायनि मुंतै जे रांरि माने अमनो जत पूजा कमिटी र यासनानि इंतुन के अमहाय इंसिडेंट जदि कोनो स्टूडेंट्स बाय स्पेशली कोनो स्टूडेंट्स बाय जदि अमहाय फोर्सफुली नि तका हांखाय डायरेक्ट जों बाय गोरोंनि मानु हायखाय दिनै एडिशनल SP बरमगां द्रबनाथ सार बाय गोरोंनि मानु बसनो साका अमनि इमिडिएट एक्शन बननानै इभेन जों जेबो साइमानो दिनै मुख्यमंत्री त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार बाबो स्टेटमेंट दिजाक अमहाय कोनो घटना जदि नि तका हांखाय कैसा इमिडिएट एक्शन नाजाकनाय ते अमहाय घटना रंग थाकनानि बागै बनिजे स्टेटमेंट निखा तो जों जतनो थिगनो फेस्टिवल कैसा फाइ दङबा जतनो खा तंथलायै त्रिपुरायाव पीस मेंटेन खायो जों थांलायानो अमहाय इनसिडेंट नंग त्रिपुरा तांथुन अमदरनो साथों तिनि बय मालाय सालायका एकदम डिस्कशन तिनि फ्रुटफुल डिस्कशन नंखा बसनो पजिटिव रेस्पॉन्स दिखा अमहाय कोन घटना खाय जों इमिडिएट एक्शन नाजानाय जे थानाय मिया सालब अबयनगरनि कैसे भिडिअ जों नुगै मानखा सोशल मीडिया थ्रुते अमनो दिबो जों बय सालायका बसनो साका अमनो मियानि बिसिङनो बर एक्शन नाखा जे बर खायनाय ब थानाव थाङै एपोलॉजिस कैसा रिटन कपि बरिखा अमो जों बिनिखुदि खानाय मानखा सो जों अमन खा खलायो जतनो खा बाक्सा खायो जों चिन त्रिपुरानि पीस हारमोननो जों मेंटेन खायनाय मानानै खानाय जों दिनर हायमाले दाबसु जरा नंनो कयटा कमनो थानि कयटा कमप्लेन सफायजाक दं आमफ्राय दिनर डाइरेक्ट कमप्लेन जों माया फियाबा जों सोशल मीडिया नुखा बाक्सा बरनि खुक्तिबो खोनाव जे जों ताकलाय रां गोबां सैदिखा जों रिमानि जों बर यासा गिया अमहाय जों कमप्लेन मांखा फियाबा चिन बर रक जों स्टुडेंट्स ब्ले गामि हासालनि फाइ जों बर तङै परि फायो गोरै नुखुंनि बरक जों गुबुननि बरं बसंबाय हाइट थानानि बाक्सा मुसुं जायगा दङै मानो बाक्सा बसकां फायरे गिया आं अमहाय स्टुडेंट नंनो सानाय नर खाता बायदि नक ताकिरिदि जों TSF जों नं लगि दङो
एनी टाइम नरक जों एप्रोच खालायदि नरक जों तिनसिन नोंनि हांखाय बाक्सा नोंनि दं बा साराया बरफ दङ जों साइमान आबो नरक जों बाय कन्टेक्ट खालायदि जों फुल्ली नरक हेल्प जों ट्राई खानाय एज माच एज पसिबल जोंनि फारसे দেখুন আজকে আমরা টিএসএফ আগরতলা টাউন কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আমাদের এডিশনাল এসপি মিস্টার রঘুনাথ স্যারের সাথে আমরা দেখা করতে আসি। আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটাই, আমরা জানি আমাদের দুর্গোৎসব আর বেশি দিন নেই, হাতে গোনা মাত্র 3-4 দিন। তো আমরা এই পূজার উপলক্ষে আমরা সবাই জানি পূজা কমিটি আমরা চাঁদা কালেক্ট করি এবং ছাত্র আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে আগরতলা শহরে আমাদের স্টুডেন্টস স্পেশালি তারা এখানে বসবাস করছেন এবং বাড়িতে ওরা থেকে ওদের পড়াশোনায় ওরা জড়িত। তো পূজা কমিটির পক্ষ থেকে ওদেরকে চাঁদা ডোনেশনের জন্য রিসিভ কপি দেওয়া হয়, তাতে ওরা ওদের পক্ষ থেকে ওরা সেটাকে মেনে নিতে ওরা পারেনি, কারণ ওরা বিয়ারিং করতে পারেনি, কারণ ওরা ওদের পক্ষ থেকে যতটুকু ওরা ওদের মনের ইচ্ছায় ওরা ক্লাবকে ওরা চাঁদা দেয় পূজার উপলক্ষে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি অনেক পূজা কমিটি সেটা ওরা না নিয়ে ওদেরকে ধমক দিয়ে ওদের কাছ থেকে ফোর্সফুলি চাঁদা আদায় করা হয়। তো এই ধরনের ঘটনা আমরা আমাদের নলেজে আছে। আমরা আজকে আমাদের এডিশনাল এসপি স্যারের সাথে আমরা দেখা করি এবং স্যারকে আমরা এই ইনসিডেন্টগুলি আমরা স্যারের নলেজে দিই এবং এডিশনাল এসপি স্যারে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে এই ধরনের যদি কোনো ঘটনা হয়ে থাকে ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেওয়া হবে এবং কোনো ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই ধরনের কোনো ঘটনা যদি হয়ে থাকে ওরা এডিশনাল এসপি স্যার আছে এখানে, ওরা অ্যাপ্রোচ করতে পারে এবং আমরা টিএসএফ আমাদের সাথে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ফুললি আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা আছি এবং আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের এই দুর্গা উৎসব নিয়ে যাতে কোনো পূজার চাঁদা নিয়ে যাতে কোনো ঝামেলা না হয়, কাউকে যাতে কোনো ফোর্সফুলি চাঁদা না নেওয়া হয়। তাতে আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা ফুলি কোঅপারেট, আমরা ত্রিপুরার জনগণ। তো আমরা আজকে এই ধরনের ঘটনা আমরা শুনতে পাই, তার জন্য আজকে আমরা আমাদের এডিশনাল এসপি স্যারের সাথে দেখা করি। আমরা চাই দেখুন দুর্গা পূজা সবাই আনন্দে আমরা মেতে উঠবো, কিন্তু কারোর আনন্দের জন্য যাতে কারোর ঘরের দুঃখটা যাতে আমরা না নেই, দুঃখটা যাতে আমরা না বানাই, কারণ আনন্দ সবাই মিলে করব এবং ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলাটাকে বজায় রাখা এটি আমাদের সবার উদ্দেশ্য থাকা দরকার। তো এটাই আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে আমরা আমাদের एडिशनल एसपी স্যারের সাথে আমরা দেখা করব। ধন্যবাদ। एक्शन भी होगा, वो फिर से आएगा, इसका 5 लाख रुपया जुर्माना होगा। Yeah, we have since a zero day apologies letter also. हाँ, we have brought them to East Case. Okay, sir. Their jurisdiction falls under